every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Benge ni kuna dayem na Hong Kong, a barikati magofo nye okene kantuguni. Mali bora yoro jam bela jilen sona oma. Ngani mamunu menyona benge usomika jam. Sabula ulube don janyi, ko ferano o dabalu tike, ka sanga uka siniye siguma, uye nazara uye benge, au nika ma kalane untara kalanke, kana ufaso chi, ka da lefe kono, ka ke nazara ulu sago yi, uma minfo ode ye chie yi, uma mi lakali ode beta misali la, wa uka tasrao, uka ko kechugu, onana do anyirela ka antabela jiden fili krefe, nonte ambise dola, anye koke, wali sini amne na koke benge, sabula munu kalikanye ko ufaso, uluka nga tabulo mununta, o mauma dogaya, nga mancha tugune benge, bi, bela jeremba donga foko komi mesena aunga jamana kono, ulika joye, benge ni wati laba ina duga munu meka ke, ake kunye amsega anye resro, ankele no ka ansenda yorobina ni wati na benge, akana sega jigi, bela jilen dun jorolendu, bela jilen be kulela, ko sengen be, geleya be, degun be, wartega soro, musakau, da duminu, minye mau yere magonye minan fenfe benge, a bela jilen gelera ka benini furajala faga nye, ambargo ya ansoro okeneka, nga benge jie geleya fanabe ala, bibi na ni mamingo kibe ko sanganywa ma benge, bamana ngote ko bina ni kola nogo yi, nga sangali kunye, mamunu mbolo be chala ukaseko uchesri benge bela jelengo ko bi ko miye wulo masiri tabaw ye ko miye finitugu ye ku be ka bara minge lakana ko ta nasrafe ko kono diminte ko nya dimindo maw sona maw yetegara fo benge ngabi ne hakilla ka fo o finitugu kelen ulle be ka jamana mara muna bi benge dumo juga min taraka nyesi finitugu reka na folo kunganga do uka mara mafona sante manola muna datika maga okmana benge dungo juga mutume Assemblée nationale konona muna o segasigalu tigake o bela jelen yoroka ja benge mamunu ye geleya soro M5 aleka wuliga jola muna olu tiga blauka hake okonnana yuruku ni dungo juga kun taraka nyesi ma chama ma badembe benge ulu buluflala dun taga nyesi faso ima wali kosaina miye logement sociaux ko polisu ga taliko kata se kanamma ali énergie ere benge nin degun nunu bela jireme jamana kan furancala fanga maw kelen ka fere jumen tige nin ko la benge maw nye jolonu ula maw tiga fenfo maw tiga wuli maw tiga boluma dake sabula ujigi baka ka fo ko minye ambargo e kuno bana ko lafia bina benge nta fo kari nga nyeda mimbe anga furancala fanga nyama do bulu benge o te ma jigi sigi ulu ye fanga ko beta ga garaw yere naga koro ulu ye fanga ko bela jirembe u yere ma ulu ye fanga ko bela jilenke ulu nu uka mau benge ko ga jamana don fara nyanga o fere nu o dabalu tigalenu mi ye finitugu ye kube ka lainike yasa gouvernement mi milana sigi bela jilenga sega yere sura konnana ma muga ani wora mi nganga fara sente ka o ka berebe yasa faso den famba bi sega yere ye bara la tugomi benge ne ma fati kede nga anga jamana kono ya bela jilen nata fato o ka gele sabula politiki ma bolo ale tay jamana yi akanga jo ale don sagola wa fana ale fere betiga ale fe o ye fanga soro tugo yi ni yota ko lu sogolo nyanga ko ga benyini ko ga faranga nyini ko yasa jamana be sega basigi benye adola be songana kani geleya yi nga mati ko nga kuma sabula aya mine abada o ye chen nga aya mine abako o ye ko ra benye bingani yamin talenu yasa jamana be sega bo dinga ko na tugo mina no ya fura nyuma yi anga wama nga geleya munu me jamana kono benge ko nga ka fere nyini ola sebengo geleya ba anga mauka e ka taka laje ko nazara jamana kan bi sebente soro anga jamana do ngulu degun tugu bala jideme taka dawka wanu nana yamfana benge o ka juguna tobe ali nisuma rotu ubulu ka foko mama nana ko no ye mali papier soro o be se ka segi tuga mina kata o fere o tigelente ina foko jamana kele maute benge degun me taka duga debi panguru jigi kenaka ananga jamana dondaw fe o be jamana yɛrɛ nali yɛrɛ nɛgɛ bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ u la kuma tɛ maa minnu don u bɛ taa fɛn ɲini u bɛ na ni dɔ ye yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya wa minisiriso min sigilen don ko kunna bɛnkɛ olu bɛ mun baara la ɲininkali bɛ yen wa o n'a minisirisiw ɲɔgɔnna caman
sabula ni waati laban na an bɛ ka mun la kɔlɔsi furancɛla fanga kan k'a lajɛ sabula maa caman bɛ o daba la ko yɛlɛma o tɛ olu ka sira ye minnu fana ɲɛsinnen don k'a fɔ ko ka fanga dayɛlɛ ko ka jɔyɔrɔ d'u ma fo n'an y'u yɛrɛ balo ye ca la don min na nka bɛnkɛ a caman ye fanga in kɛ ka tɛmɛ a caman ye ko caman latigɛ ka tɛmɛ wa bi bɛɛ lajɛlen fana degunnen n'a la k'a fɔ ko min ye politikimaw ye k'u ye degun ni gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma bɛnkɛ Sɔrasi kunda a ma fɔ Sɔrasi ɲɛmaa caman kɔ dɛ olu ka kow bɛ cogo di nin waati in na. Kajira ka fɔ ko gasoil b'a la ka dɛsɛ sisan Bamako kɔnɔ gasoil feere yɔrɔ caman na o waati kelen na gasoil feerelaw bɛ labɛn na ka taa baara bila dɔ la Mariam Kuyate an ka lamɔ ko siratigɛ la. Borifɛntigi caman de kamana gannen don ka sababu kɛ gasoil o tɛ ka sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi. Burama Traoré mobilitigi don n'ale yɛrɛ ka mobili taga n'a ye gasoil ye a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ walasa ni waati in ka nɔgɔya a bolo o de ye k'a ka ciw ɲɛnabɔ ni moto ye. Ah oui, gasoil ko gɛlɛyara an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ne yɛrɛ sɔnnen don station ye ne bɛ ka gasoil ta yen n bɛ waati min na i n'a fɔ sisan gasoil tɛ ka sɔrɔ yen ten dɔ farala prix kan wa a tɛ ka sɔrɔ o yɛrɛ de y'a to ne ka mobili jɔ ka to ka kursu kɛ n ka moto la parce que n y'a kɛ i ka gasoil ta fan bɛɛ caman ka carburant ma ye koyi o ye n'i ka taa i ka mobili tiɲɛ fan wɛrɛ i ka jɔ i ka moto ta comme o ye essence ye bon o bɛ se ka kusi kow la quoi voilà. Mun y'a to gasoil o gɛlɛyalen bɛ Mali kɔnɔ bi a yirala k'a fɔ ko a sababu bɔla Ukrainekaw de fɛ yen nɔ ka sababu kɛ kɛlɛ min b'u ka jamana kɔnɔ. Kamisogo Jakite ale ye taji feereyɔrɔ o la énergie o ɲɛma dɔ ye. Bon gasoil yɛrɛ donta an filɛ yɔrɔ min na ko sisan gasoil tɛ ka na bi n'i y'a jateminɛ an ka dépôt yɛrɛ la n'o ye ONACO ye gasoil de tɛ an ka gasoil donta tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔgɔ n bɛ se k'a fɔ an filɛ wagati min na sisan yɛrɛ an bɛ se ka semaine 1 semaine 2 kɛ u ka fɔ la gasoil tɛ don ni citerne ni den 10 ou bien 15 nana sisan i b'a ye k'a fɔ olu commandelen don ka ban donc pour que mɔgɔw ka faamu rapidement guerre Ukraine Russie a sababu ye o de i y'a faamu sabula Russie ye jamana caman de servi gasoil la an filɛ wagati min na surtout Afrique de l'Ouest yan donc n'olu sanctionnelen don. Yani cogoya ka sɔrɔ gasoil ko la tajitala caman kɔni b'u k'u ka fɛɛrɛw latigɛ u yɛrɛ ye nin waati in na an b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko don nataw la taji feereyɔrɔ 4 bɛ yen mun ye Total, Shell, Oryx, Ola Bamako a taji feerela maaw bɛ k'u labɛn baarabila kama don nataw la ka sababu kɛ k'u ka laɲini damadɔw bɛ yen nɔ minnu ma sabati ɲɛmaw fɛ. Sulemani Samake Shell taji feereyɔrɔ jɛkulu u ka secrétaire général don. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ ka taa kun min na an ka condition de travail cɛ man ɲi anw bɛ baara la nin société ninnu na plus de 10 ans dɔw yɛrɛ ta ka ca depuis 20 ans contrat t'an ni patron cɛ foyi papier foyi tɛ an n'u cɛ bon maintenant an bɛ se ka gagner à tout moment an ti INPS la par endroit an ti IMO la aussi par endroit congé t'an ye jour férié tɛ yen bon vraiment o gɛlɛyaw de b'an kan an kɛlen don k'olu revendiquer. Ni taji feerela ninnu y'a yira k'a fɔ ko n'u ka laɲiniw ma sabati ni waati in kɔnɔna na u na baaraw bila mɛ kalo tile 11. Ka jira se k'a fɔ ko Mariam Kuyate ka laseli tun ye nin ye Mali jamana marabagaw y'a latigɛ bɛnjɔnya min jɛka baara min kuma ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanako siratigɛ la k'u baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ u y'a kɛ ka da lahalaya minnu kan faso ka kuma lasela n'o ye mara minisiri colonel Ablaye Mayiga ale bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye an ko lamɛn. Bɛnkan de b'an ani Faransi cɛ sɔrɔsiya baara fanfɛla la o bɛnkan o de b'a to jamana fila bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ bɛn ko kan aw bɛnnen mun kan aw b'o fa kɔnɔna la aw b'a bolonɔ bila la o bɛnkan de fana kɔnɔna la force fila b'an fɛ yan n'o ye force Barkhane n'o ye tubabu yɛrɛ ka armée force ani force Takuba Europe jamana mɔgɔ caman b'o o kɔnɔna la an ye mun jateminɛ nin kɔsɔn in na ko saba bɛ yen mun ye an yɛrɛ kɔnɔna fili kosɛbɛ mun b'a to o bɛnkan in datigi kɛra la kosɛbɛ o fɛn fɔlɔ ye mun ye n'aw bɛnnen bɛ ko kan k'a fɔ k'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a wajibiyalen don n'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka yɛlɛma don la aw ka dɔn kunnafoni mɛ an ye mun jateminɛ juin kalo
san tɛmɛlen faransi ɲɛmɔgɔw décision ta ka sɔrɔ ma foyi fɔ an ye ka u ni armée malienne bɛ baara mun kɛ ko baara jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko fana k'u bɛ force Barkhane mun mɛn ko olu bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma kunnafoni d'an ma o bɛ bɛnkan mun man cɛ o b'o sɔsɔ ko filanan ye mun y'a jateminɛ k'a fɔ kɔsanni na depuis janvier depuis ni salon san daminɛra depuis janvier kana se fo kɔsanni ma an ka espace aérien n'o an ka sankolo ye u y'o o violer c'est-à-dire que ka don a kɔnɔna la ka sɔrɔ an ka yamaruya tɛ a ka ca ni siɲɛ 50 ye o fana bɛ datigi kɛ bɛnkan in na a ko sabanan ye mun ye depuis décembre kalo tɛmɛlen salon an y'a fɔ bɛnkan mun b'an cɛ an ka jateminɛ k'a fɔ a bɛnkan fan dɔw bɛ yen mun ni Mali yɛrɛ sariya tɛ taa donc an y'o sɛbɛn k'o c'u ma bon o fana k'u ka gɛlɛya b'u bolo a kɔnɔna la o fana k'o c'an ma depuis décembre fo kɔsanni na u ye jaabi mun c'an ma o y'a sɔrɔ an sigilen bɛ k'u ka observation ni fɛn u ka miirina mun b'u bolo u k'o fɔ an ye u ko ko non ko olu bɛ fɛ mun ka kɛ faransi représentant olu ka baarakɛlaw an'anw yɛrɛ ka baarakɛlaw k'u ka sigi ka kuma ka sɔrɔ o tɛ a tagabolo ye donc ko saba yɛrɛ an y'o jateminɛ k'a fɔ n ka ko bɛ cogo min na an ka a bɛnkan yɛrɛ a ko ka ban ɲɛ kelen kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye mun y'a fɔ mun ye an ye mun na se mɔgɔ ma an ka jamanadenw ani minnu b'an ka jamana kɔ kan k'a fɔ ko Mali jamana min an dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ ye an bɛ fɛ ka baara kɛ ni bɛɛ ye ko gɛlɛn ko tɛ mais n'aw bɛ baara kɛ a yamaruyalen don k'a fɔ f'a ka ɲɔgɔn bonya mais baara kɔnɔna la n'a dɔn k'a fɔ bonya t'a la aw tɛ ɲɔgɔn lamɛn an fana tɛ jɛn n'o ye i n'a fɔ jɛnatigɛ kɔnɔ jamana tɔ si fana tɛ jɛn n'o cogo min na. o kɔfɛ sa min tali kɛ Mali kɔkan ko minisiri ale fana ye laseli dɔ kɛ nin lahala kelen ninnu kan an ka lamɛn. gouvernement y'a jira k'a fɔ mai kalo tile 2 k'a fɔ faransɛw ka Barkhane min bɛ ani Takuba olu o bɛnkan ni o kuma banna pewu o jɔra anw fan fɛ donc o 2 de don sisan nɔ mais sarati t'o la o kɔni o ko banma ye zone dɔw de dayɛlɛ n'a bɛ fɔ ma ko zone d'exclusion aérienne o kɔrɔ ye an ka jamana sankolo kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ se k'u ka pankunu lapan o yɔrɔw kɔnɔ parce que an bɛ kɛlɛ de la an bɛ baara de la ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ don ɲɔgɔn na kɛlɛ a bɛ ɲagami donc ni dunanw ka avion ni fɛnw bɛ na gouvernement b'u yamaruya a bɛ couloir dɔ d'u ma u bɛ se ka taa min kɔnɔ donc fo bɛɛ ko o de sabati an ye décision min fana ta an y'a dɔn décision gɛlɛn don mais a bɛ taa Mali ka intérêt de la a bɛ taa Mali ka souveraineté de la Mali ka se ka a yɛrɛ ta mais fana kɔrɔ tɛ k'an tɛ fɛ an ni mɔgɔ si ka baara kɛ an ka jamana minnu b'an da fɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka na ka Mali dɛmɛ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ n'u b'a kɛ k'a fɔ ka Mali niyɔrɔ sigi hali n'i y'a jamana yamaruya a ka fɛn dɔ kɛ fo o jamana nin ka na u ka kuma fɛ a ka kɛ bonya de kɔnɔ bon n'a bɔra o cadre kɔnɔ k'a fɔ ko jamana min bɛ ka wuli ka taa fan caman ka datugu jamana ɲɛ k'an ka kow bɛɛ gɛlɛya donc i tɛ se ka kɛ an teri ye ka kan jugu ye en même temps donc o de y'an lase nin yɔrɔ ma an b'a ɲini bɛɛ k'a faamuya ka gouvernement dɛmɛ a ko nin ka se ka kɛ an y'a fɔ a taga cogo min na donc 2014 nin kɔni o bɛ ban o bɛnkan nin bɛ ban yan ni kalo 6 mais Barkhane ni Takuba o kɔni f'u sirir'o la ka bɛn mai kalo o tile 2 ma donc o de tun ye kunnafoni ye an tun bɛ fɛ ka min lase jamanadenw ma jamana ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ka laseli la n'o bɔra kunu k'a walawalaw ye donc halisa an bɛ barika da an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ barika da an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ cɛsiri min na k'a fɔ ko jamanadenw b'u kɔ ni fɛɛrɛ fɛn o fɛn sirila hakilina wɛrɛ t'a la k'a fɔ dɔrɔn k'an ka sɔrɔdasiw ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ tilennenya la u ka baara kɛ pour que ka se ka kɛ maliyɛnw ka nimisi wase ka lakana lasegin jamana kɔnɔ. ni tun ye Abdoulaye Diop ale ye Mali kɔkan ko minisiri ye yɛrɛwolo debu sur le rempart olu fana ye kunnafonidilaw ye ni ka ɲɛfɔli dɔw kɛ u ye ni latigɛ talen kan Mali cɛmancɛ fɛngɛ ɲɛmɔgɔw fɛ Sidiki Kuyate u ka kumalase da don an ka lamɛn. an b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo ye tɔn ye tuma o tuma ka bɛn bi ma ne bɛ fɔ k'a fɔ ko kolo an ka kana a bɛ ye k'a fɔ an bɛ ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kɛ min wele Faransi kana ko assemblée bon bi o kɛnɛ kan a bɛnna ni wagati min bɛ tali kɛ kibaruya duman min ɲɛsinna an ma
ka bɔ an ka fama faratuma bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na faransi min n'o dagabilen tun an da la ka bi wagati jan n'a nana k'a fɔ k'a bɛ bɛnya sɛbɛn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ lakana ta sira fɛ faamaw ye laseli kɛ ka bɛn makalo tile 2 ma san 2000 ani san 22 k'a fɔ ko olu b'a laɲini fo ka siri o ko dan na an nana o kibaruya de da assemblée kɛnɛ kan bi donc an y'a kanu ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen wele yaasa u ka se ka diɲɛnabɔ a kalama ko malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don o waleya la sabu i b'a dɔn mɔgɔninfin dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka ko ma nɔgɔn ka sababu kɛ kuma caman ne yɛrɛ b'a fɔ n ka kuma la mɔgɔw bɛ fɛn caman dɔn jamana in kɔnɔ a fana bɔra u kan ka min dɔn walima a fana bɔra u kan ka min kɛ a bɛ ye k'a fɔ fanga tɛmɛnen ta kɛra fili min ye o de ye ni fanga sɔrɔla ka ban tiɲɛ tɛ fɔ bilen et sira tilennen tɛ ta bilen donc yɛrɛwolo dun ka taabolo kɔnɔna na an bɛ se ka jamana in mara mais n'an ma mara an k'an jija an ka tiɲɛ labaara o tiɲɛ labaarali nɔ kan a bɛ se ka kɛ minnu bɛ fanga la u bɛ se ka fili ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ tila bɛ sigi n'o fili nana an k'olu fili la tile mais ni dɔw bolo k'a fɔ k'olu t'a la ko an ka tɛmɛ n'a ye ni an ka jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ et puis an ka jɛ ka faso janfa ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka faso tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra taabolo kɔrɔma ye donc mali kura o n'o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc finalement komi yɛrɛwolo tɔn kɔnɔna na hakilila ko de bɛ yen jateminɛw de bɛ yen ko bɛ se ka taa sira min fɛ o de bɛ yen maintenant dɔw b'a kɔnɔ bi olu b'a kɔnɔ ko a sabu kɛ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ olu ka jate la wagati dɔ sera wari bɛ se ka sɔrɔ la ou bien wagati dɔ sera kɛlɛ banna ɲama t'a la bilen donc olu de bɛ se ka nin kuma fasugu fɔ donc o kuma kɔnɔna na an ma jigiya dɔrɔn k'a fɔ peut-être u bɛ fɛn kɔnɔ u tɛ fɛn min si dɔn yɛrɛwolo ye tɔn ye an b'a ye k'a fɔ an bɛ waleɲuman dɔn tɔn de don tɔn min b'a ye k'a fɔ dugutiya o ka se ka don ba la o donni ba la fo ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka dusukun sama ka se waleya ɲuman ma o waleya ɲuman o bɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu sɔnna k'u jɔ faso ye o dɔ la a bɛ ye k'a fɔ Bamamuru Keyita de kɛra Mali sababu ye o nɔ kan an b'a ye k'a fɔ ale kɔni kɛlɛla janfa sera a la janfa min sera a la minnu y'a kɛlɛ o y'a kɛlɛ a n'a ka hakilina a n'a ka kɛlɛ ala ye danbe ni hɔrɔn min di faso ma o y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ donc a bɛ ye k'a fɔ Modibo Keyita fana a y'a jigi ala kɔfɛ ka jigi kɛ jamana jeunesse donc jeunesse o fana ta a yira k'a fɔ ko vraiment wolo min kɛra a wolo a ma taa kunganya fɛ a bina tulo kunandiw kɔnɔ donc san 45 a taɲini kɔfɛ ka bonyamasegin kɛ k'a yira a jɛw la k'a yira a yɛrɛ la k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ laban san 45 kɔfɛ o tagamaba de bɛna kɛ yɛrɛwolo fɛ bamakɔ kura gudɔrɔma sanfɛ k'a daminɛ maliba la ka taa fɔ kaburudon na an jama bɛna bɔ mali kɔnɔ yan ka taa kuma ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye a n'a su bɛɛ lajɛlen a n'a jɛw bɛɛ lajɛlen ka tila ka yira diɲɛmɔgɔ la komi y'a to an ye nin baara kɛ yaasa jeunesse ka dɔn mun de kɛra yan'o cɛ laseliw bɛna kɛ ka se ka ko caman fɔ jamana in kɔrɔlen na pour que mɔgɔw ka se k'u cɛsiri ka bɛn ni ko minnu bɛ sen na bi o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ Uranda i b'a dɔn k'a fɔ ko maa 1,000,000 jate tile 100 kɛlɛ la olu kɔni fagara san 1994 waati ninnu na u ka siya woloma kɛlɛ dɔ senfɛ san 28 kɔfɛ mɔgɔw kɔni b'a la k'u hakilila di a ko taabolo kan Dr Soweli ko kala Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'an ka lamɛn kɛlɛ kun wulila siya dama dama ni ɲɔgɔn cɛ mais u sera k'a ban sisan u bɛ bɛn de la an fana kan k'o lajɛ k'a fɔ ko Rwanda ɲɛmɔgɔ a président ani an ka président teriw de don u bɛ Mali soutenir u y'a yira MINUSMA yɛrɛ sigira Mali la 2013 MINUSMA soldats ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye Rwanda bi u ka chef d'état major min b'u ka armée ɲɛmɔgɔya la ale de tun ye Rwanda ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ u la soldats u b'a fɔ ko Kazura n'i y'o fo a ye baara min kɛ Mali la ka tila ka jamanadenw hakili jigin accord pour la paix et la réconciliation a kun bɛ signé don min na le 15 mai 2015 Afrique président minnu nana ka Mali dɛmɛ ka Mali soutenir Paul Kagame kun b'o la o b'a yira k'a fɔ ko Rwanda ye ɲɛsin Mali ma a mɛnna ka Mali dɛmɛ gɛlɛya la n y'u fo o la président tɔgɔ la k'a f'u ye ko Mali bɛ kɛlɛ min la bi o ye Rwanda ye kɛlɛ min kɛ kunun Mali danbe n'a hɔrɔnya o segin a ma ka Mali unité segin a ma Mali ka kɛ jamana kelen jamanadenw bɛ ka kɛ kelen farafarili t'a la siyako t'a la bɛɛ b'a fɔ k'i ye maliyɛn de o de ye Rwanda la bi donc n y'u fo la k'a f'u ye ko an ka to teriya la an ka président fila ala barika la le colonel Assimi Goïta ali le président Paul Kagame bɛ teriya la o teriya nafa caman de b'a la an ka jamanadenw fɛ n nana o foli la Mali président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la institution de la transition bɛɛ tɔgɔ la ani Mali jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la ka Rwandaw fo Tabarakala kɔfɛ seli fitini kɔni tɛmɛnen min kɛra dimanche kari tɛmɛnen Bamako ani Mali fan tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ baara yɔrɔw la mɔgɔw ma sin ka girin ka ca daminɛ an ka yɔrɔ caman na nka minisiri dɔw ni baarakɛla dɔw tun bɛ an ka dɔw ka ɲɛfɔliw lamɛn. Depuis 6h30. Amélian quand même. Donc, bara d'amener 7h30. Donc, ni bara kenyon tobe ka commencer kana don don.
Non, ma bara daminɛ 6h30. O kɔni ye don bɛɛ de an bɛ se an 6h30 6h40. Ne kɔni donna an ka bureau kɔnɔ ne kun jiginnen de bɛ kɛ yan dɛ n bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ taa ministre fɛ yen. Ne bɛna baarakɛyɔrɔ la 7h de ni nana dɔrɔn n bɛ baara daminɛ. N ye jateminɛ min kɛ n y'a ye k'a fɔ n ka baarakɛdenw caman bɛ yan nɔ caman sera u b'u ka bureau kɔnɔ. An y'o lakɔlɔsi secrétaire général lakɔlɔsi chef de cabinet y'o lakɔlɔsi. Kuma wɛrɛ ɲɛmaa an bɛ baara de la an bɛ séance de travail la. Comme d'habitude depuis 6h ne bɛ na ne don waati o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun ma ca kosɛbɛ bon comme ne yɛrɛ taacogo ye n bɛ kɔn ka na donc sisan sa 8h sera sisan je crois ni mɔgɔ min mana nin waati la sa an bɛ sɔn ka kangari dɔ la ye. Mali la yan nɔ seli bɛ tile damadɔ ta o tile damadɔ o kɔnɔna na jama tɛ caya kosɛbɛ gisiw la mais nka min baarakɛlaw ye u bɛɛ kɔni bɛ yan nɔ fo n'a bɔra minnu ye yamaruya ɲini walasa u ka se ka taga u ka fɛtiw kɛ walasa u ka se ka to so ka wagati kɛ. Effectivement baara daminɛna an fɛ yan nɔ guichet la mɔgɔw bɛɛ bɛ caissiers ka place la ɲɛsɛriw ka place la mais clients de ma caya sɔgɔmada na. Seli ɲɛkɔrɔla ni seli don n'a kɔfɛla a don minnu bɛ tugu a kɔ kow ka ca dɔɔni bingannikɛlaw ka ca nson ka ca an ta kun b'a jɔ an kun b'a la nin bɛɛ la. N'a y'a jateminɛ finidonnaw tun bɛ kin kɔnɔ u tun bɛ kare kɔnɔnaw bɛɛ la parce que ni nin waati ninnu sera mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yen nɔ b'a to an ka mɔgɔw tun bɛ waatibaw la a bɛ fɔ o ma cogoya min na population ka se k'u ka fɛti kɛ lafiya la. ɲina seli fitini giringa dajɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko siraba kasaro dɔgɔra kosɛbɛ Bamako yan nɔ sabula yɛrɛ k'a fɔ maa 74 de joginna maa 74 kun bɛ Gabriel Touré la o siratigɛ la Hôpital du Malick ta kɛra mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 1 de fatura a ko ninnu senfɛ min bɛ tali kɛ protection civile ɲɛmɔgɔ bɛ Bamako ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an k'a lamɛn. An ta san 2022 la an ka mɔgɔw ye baara kɛ ka taa se fo 64 ma a 64 na 32 kɛra accident de circulation ye donc yɔrɔ 27 an taara an ye baara k'olu la ka couverture kɛ selikɛnɛw ni denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔw la ka tila k'a ye an bɛ tasuma faga fo siɲɛ 3 an bɔra siɲɛ 1 dɔrɔn an ma baara k'u la donc banabaatɔ u taara bila 50 la ɲinan ta alhamdulilayi mɔgɔ ma sa a la kɔni. accidentw caman nana an fɛ yan nɔ accident jugumanw b'a la dɔw ta ye kunkolo ye dɔw ta ye senw ye dɔw ta ye kɔnɔw ye a caman b'u la accident na i tɛ se ka sigi ni yɔrɔ kelen salon ni ɲinan cɛ danfara dɔɔni b'a la sinon caman yɛrɛ sabu salon accidentw kun ka ca ka tɛmɛ ɲinan taw kan donc an bɛ se k'a fɔ ko dɔ bɔra la. ɲinan ani salo différence dɔɔni kɛra banabagatɔ minnu nana yan 2021 an ye banabagatɔ 77 de sɔrɔ ɲinan an ye 64 de sɔrɔ donc différence dɔɔni bɛ banabagatɔ hakɛ minnu nana yan mɔgɔ min sara cɛ de don a si bɛ san 20 na san 20 ou bien i b'a sɔrɔ foyer b'a bolo muso certainement a ye muso ni denw de to yen ou bien hali n'a ma furu hali n'a ma muso ta i b'a sɔrɔ du soutien de don donc a bɛ vidiba de bila famille kɔnɔ. jateminɛ min yɛrɛ kɛra ne fɛ circulation ko accident banbali la a kelen ye éducation de n'i ko éducation a bɛ mara de ko fɔ denmisɛnninw ka ko ma nɔgɔ dɔɔni u bɛ sira diyagoya o ye kelen a filanan u tɛ ɲɔgɔn bonya circulation na donc ni bonya tɛ circulation na dɔrɔn a bɛ wolo ni kasara de ye n bɛ ladilikan kɔni min di denmisɛnninw ma u ka ɲɔgɔn bonya circulation na u k'a lajɛ k'a ɲini ka code de circulation dɔn et puis ka taa dɔɔni ka boli ni hakili ye dɔɔni o ka ɲi kosɛbɛ an ye dɔw fana ye i b'a sɔrɔ kɛmɛ ka min fɛn dɔw ta walima ka ɲɛnaminima fɛn dɔw ta donc ya dɔn ni o ni code la route tɛ bɛn voilà donc olu dɔw sera an ma an b'a fɔ ko o ka o yɔrɔnin jateminɛ o ko o bɔ a la voilà ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ man ka yɛlɛ bolomafɛn ka moto walima mobili olu si man kan. ni mɔgɔ n'i janto yɛrɛ ma a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ accident na ni caman bɔra accident na fitini mun bɛ to n'u nana dɔgɔtɔrɔso la a ka ca ala fɛ ni a tigi tun ye casque don i n'a fɔ mototigi n'a ye casque don n'a nana yan lésion mun bɛ se ka sɔrɔ a la a ka ca ala fɛ an bɛ se ka furakɛ pour que a ka se ka tugu joona. tabarikala i ko yɛrɛ y'a faamu cogo min na ni tun ye dɔgɔtɔrɔ dɔw nka kuma daminɛ ni Bamako protection civile ɲɛmɔgɔ ka laseli seli kasaraw kan sanga 26 nɛgɛ kanɲɛ 18 a y'o sɔrɔ bi don kɔrɔw bɛ kun cɛ yan
Jobre Dema Traoré kun bɛ suya ko la kɔnsukun André Traoré cɛ ɲare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Kasim Traoré ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔnkɛwɛrɛw sabatili la lasilikɛ jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'a ko la an b'a fɔ ko Ala ka su yɛrɛ caya aw bɔra ka nin dɔnkɛwɛrɛya minnu lamɛn sisan a sababu ɲuman ye so telima Mali Télé